बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता एक महीने से गवादर एहतजाज का मरकज़ बना हुआ है। गवादर के अवाम की जिंदगी और इनका कारोबार दोनों ही समंदर से वाबस्ता हैं। पीटीआई की हुकूमत आई तो सी पैक पर जारी काम की रफ्तार कम हुई, मगर हुकूमत की जानिब से कई मकामी और गैर मुल्की कंपनीज को गवादर पर ट्रॉलर्स के जरिए फिशिंग की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से गवादर के मकामी अफराद को फिशिंग करने से रोका जाने लगा और रोजगार से महरूमी की बुनियाद पर धरनों और तहरीकों का आगाज हुआ। पिछले एक महीने से धरनों पर बैठे हुए गवादर के नौजवानों का सबसे अहम मुतालबा ये है कि गवादर के साहिली इलाकों में सिंध से आने वाले ट्रॉलर्स का दाखिला जो है वो बंद किया जाए। एक माफिया की शक्ल में ये ट्रॉलर्स जो है मकामी मछलियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उनके गैर फितरी तरीक़ा शिकार से समंदरी हयात भी मुतासर हो रही है, ख़त्म हो रही है। मुज़ाहिरीन ये बता रहे हैं कि ट्रॉलर माफिया के पास ऐसे जाल हैं जो ना सिर्फ मछलियों को बड़ी तादाद में पकड़ते हैं बल्कि वो मछलियों के अंडे भी साथ ले जाते हैं, जिससे समंदर में मछलियों की अफजाइश नस्ल को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। अब समंदरी मछेरे जब समंदर का रुख करते हैं तो खाली हाथ वापस लौटते हैं। गवादर के अवाम का दूसरा बड़ा मुतालबा यह है कि उन्हें समंदर में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दी जाए और टोकन सिस्टम को खत्म किया जाए। गवादर के शहरियों का तीसरा बड़ा मुतालबा यह है कि ईरान के साथ सरहद पर जो टोकन सिस्टम शुरू किया गया उसे भी खत्म किया जाए। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों के गिर्द खारदार बाड़ लगाई जा रही है। अभी इसे भी बलोच अवाम अपनी तौहीन महसूस करते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पर चेक पोस्टों पर बलोच अवाम को शदीद तशवीश है। वो इन चेक पोस्टों के खात्मे का भी मुतालबा कर रहे हैं। गवादर जो सी पैक का एक अहम हिस्सा है, इससे गवादर की तकदीर बदलना थी, मगर अभी तक इसके बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हुए हैं। गवादर को हक दो तहरीक के नाम से शुरू होने वाली तहरीक की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। 2 रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी फिशिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करूंगा। जिसके बाद आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर और वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल जुम्मे को गवादर जाकर मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। यूं लग रहा है कि हुकूमत वक्त गवादर के मसाइल को हल करने के लिए अब संजीदा हो चुकी है, लेकिन क्या गवादर को हक दो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान को भी यही लग रहा है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हिदायतुर रहमान जो कि गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। मौलाना साहब, इससे पहले भी जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि बातचीत हुई थी। अभी जो बातचीत शुरू होने जा रही है, आपको उससे किस किस्म की उम्मीदें? आपको लगता है कि अब मसला हल हो जाएगा आपका? तो मनी ಗೆಲ್ಲ मनी मर्दमागो अस्ते मनी जिंदे मर्दमा ग्वादर हिदायतुर रहमान साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं थिएटर के खत्म मौलाना कैसे हिदायतुर रहमान साहब, मैं बिल्कुल यही आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस बार आपके मसाइल हल हो जाएंगे? अवश्य कैसे धरते बह गए इधर में मेहमान निश्तगा इधर मौलाना निश्ता हमदा वक्ता हमदा कैसे सीरोज हिदायतुर रहमान साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? सीरोज तंबूतों का ग्वाज़ेता शायद उनको आवाज जो है वो नहीं आ रही, वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर पीछे तकरीर का सिलसिला जारी है और वो हमें सुन नहीं पा रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस इशू को फिक्स करते हैं और फिर से बात करते हैं। साथ में वेलकम बैक। चाहिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने कमिटमेंट की हमारे साथ और वो आए भी, लेकिन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब आ गए तो उन्होंने उस कमिटमेंट को खातिर में नहीं रखा और वो डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बात करने के लिए चले गए। बहरहाल मौलाना साहब जो है उनको कमिटमेंट का थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, बिकॉज मौलाना साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर मौलाना साहब को हमने अपने पहले सेगमेंट में मदऊ किया। वो चाह रहे थे कि उनको ये वाला वक्त दिया जाए और हमने अपना प्रोग्राम जो है वो अपसाइड डाउन किया उनके लिए, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उन्होंने इस कमिटमेंट को जो है वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाए और वो जो है जी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ चले गए हैं। बहरहाल मौलाना साहब जो हैं वो थोड़ा ज़रा साइड पे हट के कुछ बात तो कर सकते थे, 2-3 मिनट तो दिए जा सकते थे। अखलाकी तौर पर तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो ये कहें। ऑब्वियसली उन्हीं के लिए आवाज़ उठाने के लिए ये सेगमेंट इस प्रोग्राम में प्लान किया गया और हम चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए और जिन गरीब वहाँ पर जो माहीगीर हैं उनके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको उनका हक बहरहाल ज़रूर मिले। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आपको बताएं जी, महंगाई से तंग आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार थी कि स्टेट बैंक ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद इजाफा महंगाई का एक नया तूफान लाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो इजाफा किया गया है।
100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के बाद शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई और इस वक्त बिजली, गैस और दीगर महसूलात की वजह से बैरूनी ऑर्डर पूरे करने में सनतकारों को मसाइल का सामना करना पड़ा है। कभी गैस रोक दी जाती है तो कभी बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करके सनतों, ज़राअत के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद की कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर कर दिया है। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक ज़राई शोबे की नमू मजबूत नजर आती है और मुआशी नमू जो है वो 4 से 5% अंदाजे की ऊपरी सतह के करीब होगी। मुआशी नमू के अंदाजों में आज शरह सूद का इजाफा शामिल कर लिया है। एलामिया में कहा गया है कि ओमिक्रॉन पर ताहाल इसकी शिद्दत की मालूमात कम है। कमेटी समझती है कि पाकिस्तान ने वबा की दीगर किस्मों का मुकाबला किया है। करंट अकाउंट खसारे के हवाले से इलामिया में बताया गया जी, करंट अकाउंट खसारा साबका अंदाजों से बुलंद 4% तक रहेगा। कलील मुद्दत में करंट अकाउंट और तिजारती खसारा बुलंद रहेंगे, जबकि माली साल की दूसरी शशमाही में आलमी कीमतें मामूल पर आने से ये मरहलावार कम होगा। करंट अकाउंट खसारा बैरूनी तरसीरात से मुकम्मल अदा हो रहा है। अदायगी के लिए ज़र मुबादला ज़खायर माली साल के दौरान ज़रूरी हद में रहें। आलमी जो कीमतें हैं और मकामी तलब में जो कमी है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ेंगे। हुकूमत माली पॉलिसीज़ पर खसारों को कम करने के लिए अवाम पर मज़ीद बोझ डाल रही है। इसी पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी अमूर के माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये जो सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शरह सूद जो 1% बढ़ी है, महंगाई का एक नया तूफान आएगा, क्या राय है आपकी? देखिए, स्टेट बैंक ने तो ये कहा है कि जो शरह सूद में हमने इजाफा किया है उसका एक अहम तरीन मकसद ये है कि अफरात ज़र को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। असल में जो चीज़ है वो ये है कि मार्च से जून 2020 तक जो डिस्काउंट रेट में कमी की गई थी वो 625 बेसिस पॉइंट्स की, उसकी वजह से ज़बरदस्त तबाही बर्बादी आई, मईशत तबाह हो गई और उसी के लिए हमने 20 माह तक IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड रखा, मुअत्तल रखा ताकि मनमानी करते रहें। ख़ास तौर से जो तबाही बर्बादी मईशत में आई है वो जून 2021 में इनको चाहिए था कि IMF से मामला तय कर लेते, लेकिन जानबूझ के हमने मिड नवंबर तक उसको लेकर गए। इस दौरान में आप ये देखिए कि कुछ 26 रुपये फी डॉलर जो है रुपए की कदर गिर गई। इम्पोर्ट्स नवंबर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, ट्रेड डेफिसिट 20.6 अरब डॉलर और अफरात ज़र 11.5% नवंबर में। तो ये तो एक पुरस्कार बात है, मिस्टीरियस बात है कि हमने ये जून में तय करने के बजाय मिड नवंबर तक जो ले गए तो अशराफिया के जो है मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और पाकिस्तान की मईशत और 22 करोड़ आवाम को आपने गुर्बत, महंगाई के गार में धकेल दिया। ये तो एक बहुत ही संगीन सूरत-ए-हाल मुझे नजर आती है। मगर जो चीज़ सोचने की है कि जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक को ये बात कब समझ में आएगी और हुकूमत को कि हमारी फ्री मार्केट इकनॉमी है और फ्री मार्केट इकनॉमी में जब रेगुलेटर्स का कोई रोल नहीं होता, वो गठजोड़ कर लेते हैं, हुकूमत गठजोड़ कर लेती है, तो शरह सूद में कमी ज़्यादती एक बहुत ही कमज़ोर हथियार है जो कभी भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। इसके मैं सबूत आपको भी, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट का बताया, अगस्त में गवर्नर स्टेट ने कहा था कि 6 अरब डॉलर से ज्यादा रहेगा, उस वक्त मैंने कहा था ये 14 अरब डॉलर रहेगा, तो याद होगा। अब ये गवर्नर, अब ये स्टेट ने कहा है कि 4%, मतलब ये 12 अरब डॉलर से ज्यादा। सवाल सिर्फ ये है कि जो आई है, क्या इस डिस्काउंट रेट में इस इजाफे से वो कोई बेहतरी आएगी? उसका जवाब है नफी। जब तक हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 20.6 अरब डॉलर का तिजारती खसारा, 26 रुपए डॉलर की कीमत में कमी और आपका जारी हिसाबात 14 अरब डॉलर तक पहुंचना और अफरात ज़र 11.5, ये चीजें क्या इस शरह सूद से हल हो जाएंगी? और अगर नहीं होंगी तो स्टेट बैंक तो स्ट्रक्चरल बात नहीं कर रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि जो लोग पहले कर्ज ले चुके हैं, क्या उनके कर्ज में भी मजीद इजाफा होगा? फिर जो सनतकार आप कर्ज लेगा, फिर अखराजाती लागत में भी इजाफा होगा, फिर इजाफे के बाद मार्केट में फरोख्त महंगी होगी और फिर इवेंचुअली जो है वो सारा खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा। नहीं, देखिए इसमें तो कोई शुबा नहीं है, बल्कि अगर मैं इजाफा करूं कि अभी तो ये एक ज़िमनी बजट लाने की तैयारी कर रहे हैं और ये इसी महीने आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर वो ज़िमनी बजट भी आ जाएगा, जिसमें आवाम के ऊपर 350 अरब डॉलर के इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, 200 अरब रुपए का तरक्याती अखराजात में कटौती होगी, यानी रोजगार के कम मौके मैसर आएंगे, शरह सूद कम होगी। पेट्रोल का जो है वो हर महीने 4 रुपए भत्ता लेते रहेंगे, पेट्रोलियम लेवी जो ऑलरेडी हमारा बजट में महफूज है। तो ये जो ज़िमनी बजट आ रहा है,
اس کے نتیجے میں تو مہنگائی بڑھنی ہی ہے. صرف ایک چھوٹی سی رے آف ہوپ ہے, اور اللہ کرے کہ وہ غلط ثابت ہو. اور وہ رے آف ہوپ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ نیا جو کورونا وائرس ہے اگر وہ خدا نخواستہ پھیلتا ہے دنیا بھر میں, تو آپ دیکھیں گے کہ مغرب پہ اس کا اثر پڑے گا, تو ہمارے اوپر بھی پڑے گا. اس کے اثرات کو میں فی الحال ڈسکس نہیں کر رہا, بیکاز نو بڈی نوز. لیکن اس سے قطع نظر تو یہ واضح ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری بڑھنے والی ہے. شرح سود جو ہے وہ جس طریقے سے بغیر اسٹرکچرل اصلاحات کر رہے ہیں تو گروتھ ریٹ ہمارا سلو ہوگا. آج کی تاریخ میں ہمارے مہنگائی جو ہے وہ بھارت سے دگنی ہے, اور ہماری جو شرح گروتھ ریٹ جو ہے بھارت سے بہت کم ہے, بنگلہ دیش سے بھی کم ہے اور سری لنکا سے بھی کم ہے. افراط زر ہمارا زیادہ ہے. تو یہ بات کب تسلیم کریں گے کہ آخر اگر ہم خطے کے مقابلے میں ہم پیچھے جا رہے ہیں تو ہماری پالیسیوں میں خرابی ہے, غلطی ہے, یہ تباہ کن مسٹیریس پالیسیز ہیں. اشرافیہ کو نواز رہے ہیں, بے ساکھی کی معیشت سے یہ گزارا کرنا چاہ رہے ہیں. بے ساکھی کی اور اشرافیہ کی معیشت سے نہیں چلا کرتی, چلتی ہے ملک کے وسائل سے, ملک کے ٹیکسوں سے, ملک کی بچتوں سے اور ملکی سرمایہ کاری سے, جو ہم تینوں نہیں کر رہے ہیں. تو آخر یہ چاہتے کیا ہیں, جو سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر 4 سال میں یا جب 5 سال پورے ہوں گے تو اس کا ہمارا جو گروتھ ریٹ ہوگا وہ 2.5% کے قریب ہوگا سالانہ. تو ان کو ملا تھا 5.5%. مہنگائی خود ہی تسلیم کر رہے ہیں. تو آخر یہ تسلیم کب کریں گے کہ ہمیں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور وہ تبدیلی وہی ہے توانائی کے شعبے میں, ٹیکسوں کے شعبے میں اور انکم ٹیکس آرڈیننس 104. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے 4.5% ہے. نہیں دیکھیے, وہ تو جو ہے اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ انہوں نے 2019 میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.3 ہے. اس کے 2 سال کے بعد کا نہیں چاہیے تو 1.9 ہے. تو یہ تو کھیل پولیٹیکل چیزیں ہیں. حکومت کو بھی پتا ہے, اسٹیٹ بینک کو بھی پتا ہے, اور ساری دنیا کی آئی ایم ایف کی آپ رپورٹ دیکھ لیجئے. اسٹیٹ بینک میں آئی ایم ایف کی رپورٹ بتائی گئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں 4% سے کم رہے گی. لیکن 4% سے کم تو رہنی تھی, مگر اب تو آپ یہ ساتھ میں لے کر آ گئے منی بجٹ جو آنے والے اگلے ہفتے. تو یہ تو 3.5% سے زیادہ نہیں ہوگی. اور جو میں نے آپ کو 5 سال کا اوسط بتا دیا وہ تو اتنا کم ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم خطے میں کسی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جناب 3% پر ہم گزارا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بالکل, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 14 ارب ڈالر کی میں نے جب بات کی تھی وہ 30 سپٹمبر میں, گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے تھے نہیں جی 6 بلین ڈالر رہے گا. تو سیاسی بیانات سے قطع نظر ہمیں تو درد ہے کہ ملک ہمارا ہے, ملک آپ کا ہے. تو جو کچھ سامنے چیز نظر آ رہی ہے, اگر ہم یہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ منی بجٹ لا رہے ہیں اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ جب آپ نے قانون بنایا تھا کہ یہ بنایا گیا تھا 2019 میں کہ جو لوگ اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کی اثاثوں کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں, جو اثاثے ملک کے اندر ہیں, جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, حکومت کے دسترس میں ہیں. اس سے ہمیں مل سکتا ہے 900 ارب روپیہ. وہ لینے کے بجائے ایف بی آر کیا کہہ رہا ہے, ایک جملہ بتا دوں, 74 لاکھ لوگوں کو ہم نوٹسز دیں گے کہ آپ کی آمدنی زیادہ ہے, آپ ٹیکس نہیں پے کر رہے. 32 یعنی کروڑوں لوگوں کو نوٹس تو دینا چاہتے ہیں تاکہ 2 سال نکل جائیں, مگر ان چوروں سے قانون کے مطابق پیسہ نہیں لے رہے بلکہ قانون کو توڑ رہے ہیں. یہ بنیادی سوال ہے, قانون کو توڑ کے آپ چوروں کی مدد کر رہے ہیں اور جو ہے اس کو سائڈ ٹریک کرنے کے لیے 1.25 کروڑ. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو کیا پھر اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ کیا آئی ایم ایف سے لون لینے کا ہی نتیجہ ہے مانیٹری پالیسی؟ قطعی نہیں, آئی ایم ایف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پر تو یہ ہے نا کہ آپ نے جب آپ کا بجٹ خسارہ آسمان پہ جا رہا ہے اور آپ کی مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے. 11.5%, میں آپ کو بتاؤں جنوری میں تھی ہماری 5.7%. تو جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ اشرافیہ کو نوازیں گے, معیشت کو بے ساکی سے چلائیں گے, معیشت کو اپنے انڈیکیٹر سے نہیں چلائیں گے, تو اس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو کر رہے ہیں. یعنی جو چیز 100 ڈیز میں عدالت پابندی ٹیکسوں کی پالیسی لانی تھی, جو آپ نے سرکولر ڈیٹ کو دور ہونے کی ختم کرنے کی وجوہات دینی تھی, وہ سب آپ نے پیچھے ڈال دی. اشرافیہ کی معیشت, اشرافیہ کے لیے اس کا بوجھ عوام کے اوپر, اس کا بوجھ معیشت کے اوپر مختلف شکلوں میں, کبھی ضمنی بجٹ, کبھی روپے کی قدر گرا کر, کبھی بجلی کے نرخ بڑھا کر, کبھی یہ ساری چیزیں وہ ہیں, کبھی ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر کے. تو کوئی ایک صحیح قدم نہیں ہے. اگر صرف تمام چیزیں چھوڑ دیں, 26 روپیہ ڈالر میں اگر گر جاتا ہے مئی سے اب تک, جبکہ اس سے حکومت کے آنے سے پہلے 10 سالوں میں, ایک حکومت نے 10 سالوں میں 5.6 روپیہ سالانہ کمی ہوئی تھی.
हमने 6 महीने में 26 रुपए कर दिए, यानी 52 रुपए बन जाता है। तो कहाँ 5 रुपए 60 पैसे, वही खराबी है। यानी जो खराबियां, गलतियां, तबाकारियां इतनी विजिबल हैं कि उसमें कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वजह क्या है? हम देखते हैं कि हुकूमत जो भी कोशिश कर रही है, यानी मतलब कुछ भी अगर किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है, लोन लिया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, उसके रिवर्स नताइज निकल रहे हैं, रिवर्स इफेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं कि वो जिस मकसद के लिए किया जाता है बल्कि और नुकसान किसी सूरत हाल जो है वो हमें नजर आती है। तो ये क्या मामला है, समझ नहीं आ रही, या अभी आपको लगता है कि नई मईशत संभालने की समझ बूझ है हुकूमत के पास, जो टीम है इस वक्त उसके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जब हम ये तय कर लेते हैं एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी कि हमने अशराफिया, जिसे आप माफिया कह सकते हैं, उनकी मदद से हुकूमत चलानी है, उनकी मदद से पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। ये आज हुकूमत पहले भी करती रही थी, अब इन्होंने तमाम हुदूद पार की हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 99.9% जो अहम पॉलिसियाँ हैं वो अशराफिया के नाजायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं, उसके लिए कानून भी तोड़ते हैं। तो जब आप वो पॉलिसी बनाएंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि जिस मकसद के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, जिनको नवाजने के लिए, वो मकसद आपका हासिल हो रहा है। यानी आप देखें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमें 100 में अभी 32 नंबर दिए हैं। पिछली हुकूमत के दौर में ये 33 थे, यानी उन्होंने हमारी स्कोरिंग रेट गिरा दी है। हमारे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स नीचे चला गया है। तो इसी वजह से चला गया है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिखा था कि कोविड-19 के ज़माने में भी हुकूमतें कुछ ये करती हैं कि ताकतवर तबकों को नवाजती हैं, इंतखाबात में अपने गलत पैसे लगाते हैं ताकि बोझ आवाम पे डाल जाते हैं। वो हमारे ऊपर आ रहा है। अशराफिया की मईशत को बेसाखी पे चलाना, ये है बुनियादी खराबी। अगर आप आवाम को एजुकेट करते हैं, आवाम को ये बात समझ में आती है, वो एहतजाज शाम को 5 बजे के बाद दफ्तरी बात करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जनाब ये क्या वजह है, हम पीछे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जितने इक़दाम उठा रहे हैं उससे तो उल्टे नताइज इसलिए आ रहे हैं। उनको पता है कि ये हम करेंगे। अब ये जब कहते हैं कि लीपा पोती करेंगे, वो मकसद हासिल नहीं होगा। मकसद तो ये है कि इस्लाहात आप करेंगे, आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी, आप जीएसटी बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम बढ़ाएंगे, है सबको पता है। जनाब अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं एक दूसरे चैनल के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि 13% शरह सूद उस तरह से तो नहीं बढ़ी, 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, जिसको कम करने के लिए 1% सिर्फ जो है वो शरह सूद बढ़ाई गई। यानी वो इस तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, बात ये थी कि मैंने तो अब भी कहा कि जो उनके ऊपर हम इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो यहाँ के कहीं पाकिस्तान में डिफेंड कर लें, कि अगर फरवरी में, मैं एक बात, फरवरी मार्च जून 2020 में अगर आपने 13.25% रखी थी और वो जो है वो बड़े लंबे अरसे रखी थी, तो अब अचानक क्या हो गया कि पहले आपने 7% कर दी 3 महीने के अंदर, अब आपने फिर जो है वो तीन महीने में फिर बढ़ा ली 275 बेसिस पॉइंट्स। तो ये जो खेल हो रहा है, ये खिलवाड़ कहते हैं इसको। मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इख्तियारात उनके पास हैं वो मेरिट पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर ये नोम चॉम्स्की ये कहता है कि हमने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है, ये उस चीज का रिफ्लेक्शन है। जरा बता तो दें कि आपने 26 रुपए डॉलर जो हमारा गिर गया, ये कोई मामूली बात है? 26 रुपए, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने उसको गिरने दिया, आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और आज मैं आपको बता दूं, जितने ये दावे करें, हमारे मुल्क के नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो हैं वो माइनस में हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं रिजर्व बढ़ गए, वो माइनस में है। नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान आर इन माइनस। तो आपके पास तो सलाहियत ही नहीं है कि आप मार्केट को इंटरवीन कर सकें। नहीं, कोई पॉजिटिव होप डॉक्टर साहब रखी जा सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतों में कमी आएगी तो उसके इफेक्ट्स हम पर आएंगे, तो हमारी कोई सुनी जाएगी, कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है आगे आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में? ये इसका इम्कान है, बशर्ते के खुदा न खास्ता ये जो नया वायरस है पाकिस्तान में ना फैले। अगर ये पाकिस्तान में अल्लाह करे हमारी सरहदों में ना आए और वहाँ फैलता है तो हमारी जो इंपोर्ट्स है तेल की भी, पाम ऑयल की भी, दूसरी उसमें बहुत कमी होगी। लेकिन फिर आपके बरामदात में तो इफेक्ट होंगी, इसलिए कि मगरिब में अगर वो फैलता है तो हमारी जरूर इंपोर्ट बिल कम होगा। फिर अल्लाह करे कि वो कहीं ना फैले डॉक्टर साहब, तो ये हमारे खुदा न खास्ता हमारे यहाँ ना पहले, कहीं भी उस तरीके से ना फैले जिस तरीके से डेल्टा या पहले जो उसके वेरिएंट्स पहले। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ।
वेलकम बैक जी। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध बल्दियाती एक्ट में सबसे ज्यादा सहूलतें दे रहे हैं, जबकि पीटीआई अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत करना चाहती है, लेकिन हम कराची में लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को इख्तियारात दे रहे हैं। बिलावल ने अपोजिशन पर शदीद तनकीद कीजिए और हुकूमत ने लाहौर में बल्दियाती निजाम के हवाले से किसी से मुशावरत नहीं की, ये भी बताया उन्होंने। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून से सिंध का बल्दियाती कानून बेहतर है। सिंध बल्दियाती एक्ट को काला काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के बयान पर अपोजिशन जमातों का पारा हाई हो गया और सिंध के बल्दियाती निजाम के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। बल्दियाती कानून के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला किया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि काले कानून के खिलाफ हमारा एहतजाज और जंग जारी रहेगी, हम लोगों को सड़कों पर निकालेंगे। सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना होगा। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन, मोहम्मद हुसैन और दीगर ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम 2021 के निज़ाम को काला कानून कहते हैं, क्योंकि इस निज़ाम से सेवन और लाड़काना भी 5% तक बेहतर नहीं हुआ। ये पीपल्स पार्टी का वडेरा गैंग है। 4 साल से ये अपने भांजे भतीजों को नाजिम बनाते आ रहे हैं, जबकि एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म से सिंध के वफाकी फंड रोकने की दरख्वास्त कर दी। जब तक सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड ना दिया जाए, वफाक सिंध को मालियाती शेयर ना दे। उधर नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी ने भी कराची बचाओ मार्च का ऐलान कर दिया है। इदारा नूर हक में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 19 दिसंबर को मज़ार कायदा KMC बिल्डिंग तक कराची बचाओ मार्च किया जाएगा। कराची की माएँ, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सब कराची के हक के लिए निकलेंगे। पीपल्स पार्टी की वडेरा शाही अक्सरियत ने बल्दियाती तरमीमी बिल पास किया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज ये दोबारा लिसानियत का बीज बो चुके हैं। वडेरों के मजमूए का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। ये जमहूरी बुनियादों पर कभी जीत नहीं सकते। लिसानियत को परवान चढ़ाने वाले बिलावल और मुराद अली शाह सिंध भर की आवाम से माफी मांगे। लिसानी मुनाफरत की सियासत को दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे। इस कानून को डंके की चोट पर काला कानून कहते हैं। चेयरमैन PSP सैयद मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल ने काले कानून को काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। बिलावल से पहले इनका वज़ीर आला तकब्बुर परस्त फाशिस्ट शख्स की तरह अपनी बात कर रहा था। PSP पीपल्स पार्टी की साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। सिंध की अपोजिशन जमातों की तरफ से भी ये एहतजाज की कॉल और शदीद तनकीद पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने क्या कहा, सुनिए जरा। लिसानियत की बुनियाद ना डाली जाए, कराची जिन हालात से गुजरा है उसको सबने भुगता है। लिसानियत की बात कौन कर रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उन्होंने कहा लिसानियत और कौमियत की बात ना की जाए। ये ऑब्वियसली उन्होंने आपके हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि कराची जिन हालात से गुजरा है दोबारा इसका मुतामिल नहीं हो सकता, तो क्यों आप लोग लिसानियत का बीज बो रहे हैं? ये उनकी तरफ से एक एलिगेशन है आपके ऊपर। नहीं देखें ना, सईद गनी साहब अजीब बात कर रहे हैं कि खुद जो मुराद अली शाह हैं वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं आप सिंध के, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से वो कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो तो विफाक कोई नहीं, रियासत पाकिस्तान को और ममलिकत पाकिस्तान को थ्रेट दे रहे हैं। वो तो अलहदगी की बात करने की बात कर रहे हैं ना। आप बताएं कि इससे बढ़कर जो है वो कौन सा इजहार वो करेंगे, और ये क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये अपनी ये समझते हैं कि जो सिंधी हैं इनकी इन बातों से बेवकूफ बन जाएंगे मजीद। हालांकि मैं आपको हकीकत बताऊं कि इस वक्त जो अंदरून सिंध की सूरत हाल है और वहां जिस तरह वडेरा शाही का ये निजाम मजबूत होता चला जा रहा है, आप मुझे बताएं नाजिम जोखियों का मसला क्या था? ये तो एक वडेरे का मसला था ना, जो MP है घर में बुलाकर कत्ल कर दिया उसको मार मार के, उसके बाद उसको जाली किस्म की गिरफ्तारी हुई, बाद में जो है वो दबाकर मसले को हल कर दिया गया। वडेरों के आगे कौन खड़ा होगा? मुझे बताएं कि जो फहमीदा सयाल का मसला था वो क्या था, उम्मे रबाब चांडियों का मसला क्या था? तो ये तो खुद वडेरा शाही मेंटेलिटी ये होती है कि लोगों को दबाओ, नौजुबिल्लाह खुदा बन जाओ, लड़वाओ भी, छुड़वाओ भी, दो भी उनको और उनकी मर्जी खत्म कर दो। इस बुनियाद के ऊपर ये वडेरे जीतते हैं और सिंध में अक्सरियत हासिल करते हैं। इसको ये अक्सरियत कह रहे हैं। वो भाई ये वडेरे और जागीरदार अकलियत में हैं, सिंध के अवाम अक्सरियत में है। ये शऊर पैदा करने की जरूरत है। इनको जो है वो देही सिंध से भी जो है वो रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगी। फिर ये चाहते हैं कि देही सिंध को तो दबाया हुआ है, अब शहरी सिंध को भी दबा लें। आपके जो बड़े खदशात हैं इस बिल को लेकर वो क्या हैं? क्योंकि जब पीपल्स पार्टी के लोग बात करते हैं, सईद गनी साहब वो ये कहते हैं कि हम तो इख्तियारात में इजाफा कर रहे हैं, अब उल्टा आप लोग कहते हैं कि इख्तियारात कम कर रहे हैं। तो ये भी जरा कंफ्यूजन दूर कीजिएगा कि ये क्या है, वो किन बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि इख्तियारात में इजाफा हो रहा है? सिंध अपना सईद गनी साहब 2001 के जो सिंध गवर्नमेंट का निजाम, अपना बल्दियाती गवर्नमेंट का निजाम था, उसका हिस्सा थे। वो खूब जानते हैं इस बात को। वो आए थे दफ्तर, हमने उनसे कहा कि आप जानते हैं, आप बेनिफिशियरी थे
کہ کس طرح سے جتنے محکمے تھے وہ سٹی گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے تھے اور کام میں سہولت پیدا ہوتی تھی. انہوں نے 2012 میں اور 2013 میں یہ بات صحیح ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر, کیونکہ ایم کیو ایم نے اس میں ایک نمائشی قسم کا جو ہے وہ کیا تھا احتجاج, اور پھر مزید 1 سال تک پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ حکومت میں شامل رہے تھے 2013 کے بلدیاتی بل اور ایکٹ کے بعد. اس میں انہوں نے ایم ڈی اے بنا دیا, ایل ڈی اے بنا دیا, یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور جو ہے وہ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کے ڈی اے کو سندھ حکومت کے تحت لے لیا, جو ماسٹر پلان کا محکمہ تھا وہ قبضہ کر لیا. اسی طرح سے جو کے بی سی اے تھا, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کو انہوں نے ایس بی سی اے بنا دیا, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا. انہوں نے تعلیم اور صحت کے بہت سارے شعبے جو ہے وہ اپنے پاس لے لیے. اس طرح ایک مفلوج قسم کا نظام 2013 میں آیا. اس وقت رسپانسبلٹی ایم کیو ایم کی تھی, ایم کیو ایم اس وقت طاقت رکھتی تھی. وہ اگر اس وقت گھیراؤ کرتی, وہ دھرنا دیتی, وہ احتجاج کرتی, وہ ہڑتال کرتی, تو پیپلز پارٹی کو واپس لینا پڑتا. وہ ہڑتال کیا کرتی, وہ تو حکومت میں شامل رہی, اور اس طرح جو ہے وہ کراچی کے اوپر پیپلز پارٹی کی طاقت بڑھانے میں ایم کیو ایم نے کردار ادا کیا. اب جو رہے سائے اختیارات تھے, کچھ اگر تعلیمی ادارے رہ گئے تھے وہ بھی لے لیے. عباسی شہید اسپتال جو 51 سال سے بلدیہ کے تحت چل رہا ہے اس کو چھین لیا. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج چھین لیا, قبضہ کر لیا. کراچی کا جو ہارٹ ڈیزیز کا ہاسپٹل نعمت اللہ خان نے بنایا تھا اس کو سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا. اسپنسر آئی اسپتال کو کر لیا, ڈسپینسریز لے لی, تعلیمی ادارے سارے لے لیے. کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ یعنی اب آپ بھرتیاں کریں گے, جعلی بھرتیاں, لسانی بھرتیاں, تعصب پہ بھرتیاں, سیاسی بھرتیاں. یہ پیپلز پارٹی کا طریقہ کار ہے, اور کرپشن کرنا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اگر اتنا ہی جو ہے وہ یہ زعم ہے کہ آپ کراچی میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں, تو میں کہنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ سے اور سعید غنی سے کہ آپ کو خوف کس بات سے؟ آپ امپاورمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان اداروں کو آئین کے مطابق اختیار دیجئے. آئین تو کہتا ہے جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو مالیاتی, سیاسی, انتظامی ڈیوولوشن کیجئے. صرف ڈی سینٹرلائزیشن نہیں, صرف ڈیلیگیشن نہیں. ڈیوولوشن کا مطلب ہے ٹرانسفر آف پاور, منتقلی, پورا کا پورا اختیار دینا. اور آپ آئین کے بالکل متصادم فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے, یہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے, اور یہ ان کا جو طرز سیاست ہے یہ وڈیرا شاہی کا ہے. المیہ یہ ہے کہ ان کو یہ طاقت کیوں ملتی ہے؟ ان کو یہ طاقت اس قسم کی اپوزیشن سے ملتی ہے جو کراچی کو اون نہیں کرتی. یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بلدیاتی بل میں شامل تھے, ایکٹ میں پچھلے والے میں. دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ اسمبلی جس کو اکثریت کہہ رہے تھے مراد علی شاہ, یہ اکثریت ملتی کیسے ہے؟ اس لیے ملتی ہے کہ کراچی کی آبادی ہی کم کاؤنٹ ہوئی ہے, اور اس آبادی کو نوٹیفائی کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, جس کے نتیجے میں یہ جعلی مردم شماری ان کے نوٹیفیکیشن سے قانونی ہو گئی. اب اگر ہماری نمائندگی, ہماری نمبر صحیح ہوں گے تو ہماری نمائندگی سندھ اسمبلی میں بڑھ جائے گی, پھر وڈیروں کی نمائندگی کم ہو جائے گی. لیکن بجائے اس کے کہ اس پر کام کیا جائے, مردم شماری ٹھیک کی جائے, اب نئی مردم شماری بھی اسی طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے جس میں کراچی کی مردم شماری عادی ہوئی تھی. مجھے بتائیے اس کی ذمہ داری کس پر آئی ہوتی ہے؟ وفاق پر اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پر. کوٹا سسٹم میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے لامتناہی غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. پیپلز پارٹی کو یہ سہولت کون فراہم کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم. پانی کا مسئلہ کون حل نہیں کر رہا؟ آج وفاق کے اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 650 ایم جی ڈی کی سینکشن نہیں کریں گے, بلکہ صرف 250 کریں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ 250 کہہ کر یہ K4 کا فائدہ کیا ہوگا؟ حافظ صاحب دیکھیں, بہرحال ابھی اگر ہم حالات کو دیکھیں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی, ابھی ہم حالات کو دیکھیں تو یقیناً عوام کی منتخب کردہ حکومت ہے. کیا حکمت عملی کیا ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں سوچتے, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی 2 روز قبل کہا ہے کہ آپ کی حمایت وہ کریں گے, تو عوام کی جو اکثریت لے کر آپ لوگ آئیں اور پھر عوام کی نمائندگی کے ساتھ جو ہے وہ آ کر آپ قانون سازی کریں اور پھر آ کر جو چیزوں کو ہے وہ آپ بدل سکتے ہیں. ابھی اگر اس طریقے سے, جس طریقے سے پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ اس طریقے سے لاگو کر دیتی ہے, تو پھر آپشنز کیا ہیں؟ ایک چیز تو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ کراچی بچاؤ مارچ کریں گے, اور کیا آپشنز ہیں جن کے اوپر آپ لوگ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مارچ بھی کر رہے ہیں, کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. ابھی یہ ایک بنا نہیں ہے, 4-5 دن لگیں گے اس میں. کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, تیاری مکمل ہے, عوام سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پچھلے 4-5 سال میں اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں بہرحال کر رہی ہیں, میں اس وقت ان سے زیادہ اختلاف اس لیے نہیں کر رہوں گا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ورنہ ان کا کوئی رول ہوتا تو آج پیپلز پارٹی کو اتنی طاقت نہیں ملتی. کراچی کا پانی کا مسئلہ, کراچی کی بجلی کا مسئلہ, کے الیکٹرک کا پرابلم وفاق کا مسئلہ ہے, مردم شماری وفاق کا مسئلہ ہے. یہ جو جعلی قسم کے افتتاح کیے جاتے ہیں KCR کے, K4 کے, یہ تو جنون ایشوز کو ہائی لائٹ بھی نہیں کہتا, صحیح بات بتاتے بھی نہیں ہے وفاقی حکومت. یہ ٹرانسپورٹیشن کا جو پرابلم ہے, 80 بسوں کی خیرات دیکھ کر اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے 9,000 ارب روپے صرف 3 سال میں انہوں نے ہم سے لیے ہیں کراچی سے,
اور 80 بسیں کتنے چند ارب روپے 2-4 ارب روپے کی بسیں ہیں, اور خیر اس طرح سے اس کا ڈھول پیٹا. 350 بسیں تو نعمت اللہ خان لے آئے تھے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, ایسا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو ان لوگوں کا, جو وفاق کی پارٹیوں کا اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا, جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ کراچی سفر کر رہا ہے. اس لیے جماعت اسلامی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کر جد و جہد کرے گی. جماعت اسلامی کراچی بچاؤ مارچ بھی کر رہی ہے, ابھی ہم نے 11 دھرنے بھی کیے تھے, سگنیچر کی ہم کیمپین چلا رہے ہیں, لاکھوں لوگوں سے ہم نے دستخط کیے ہیں, اس کا ڈسپلے بھی کریں گے, کورٹ بھی جائیں گے. اور اس مارچ میں جس میں خواتین بھی, بچے بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, پھر انشاءاللہ ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم عوام سے رابطے میں ہیں, ہم صرف ڈرائنگ روم پالیٹکس نہیں کر رہے, ہم صرف پریس کانفرنس نہیں کر رہے, ہم صرف ٹوکن مظاہرے نہیں کر رہے, بلکہ جنون بنیاد پر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہم ریزالو کر رہے ہیں, کے الیکٹرک کا مسئلہ ہم کوشش کر رہے ہیں, نادرا کا پرابلم ہم نے ریزالو کروایا ہے. یہ پارٹیاں تو سب ذمہ دار ہیں, اس لیے ساری پارٹیاں کام کریں اس بل کے خلاف, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس مسئلے کو ریزالو کرے گی اور جد و جہد کو تیز تر کرے گی. بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رہنما ایم کیو ایم ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ساجد احمد صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائے گا کہ سعید غنی صاحب نے آج پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ تمام قوانین آپ کے مطالبات کے تحت بنائے گئے ہیں, تو پھر اگر ان کی بات درست ہے تو پھر احتجاج کیسا اور کس چیز سے آپ کو اختلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں, تمام قوانین آپ کو اس شہر کے خلاف بنائے گئے ہیں, اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے خلاف بنائے گئے ہیں. ان لوگوں کے خلاف بنائے گئے ہیں جو کہ سالانہ سندھ گورنمنٹ کو 300 ارب روپے یہ شہر کما کے دیتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں کچھ عرصے پہلے اس سال ہی NFC ایوارڈ کی مدد میں 840 ارب روپے کراچی کا وفاق صوبے کو ملا ہے وفاق سے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی شاونسٹ گورنمنٹ اس شہر کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. پھر بلدیاتی ایکٹ جو موجودہ لے کر آئے ہیں اس میں بھی اس شہر اس میں بھی بلکہ بلدیاتی لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کیا گیا ہے. اچھا دیکھیں, مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل ہم اپنے پاس رکھیں گے, سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی, کیا کہتے ہیں اسکولنگ کا نظام اپنے پاس رکھیں گے. ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے 5000 اسکول سندھ میں کے اندر بند کیے ان کے وزیر تعلیم نے, اور یہ کہہ کر بند کیے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے, اور ویسے بھی اس پہ آپ کوئی شادی حال چلائے, اس پر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے, لیکن ایجوکیشن ہم نہیں دے سکتے. یعنی جو لوگ گھر میں پانی نہ دے سکیں, جو لوگ ہیلتھ کے سیکٹر کو صحیح انداز میں چلا نہ سکیں, جو لوگ گزشتہ 13 سال سے جن کی گورنمنٹ ہے, جنہوں نے 2 بسیں اتارنے کی جن کو توفیق اس شہر کے اندر نہیں ہوئی ہے, وہ اس شہر وہ اس قسم کا بلدیاتی ایکٹ لا کر اور وہ کیا دے سکتے ہیں شہر کو. اچھا ساجد صاحب, آپ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس مسئلے کا آپ لوگوں کو سامنا ہے, آپ لوگ اگر چاہتے تو اپنی اس غلطی کو درست کر سکتے تھے, یا ماضی میں کچھ اس طرح کے اقدامات اگر آپ لوگوں کی طرف سے اٹھائے جاتے؟ ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ 2013 میں ایم کیو ایم پاور میں تھی, ایم کیو ایم کی اتنی پاور تھی کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ روکا جا سکتا تھا اس طرح کی کسی بھی چیز کو لانے سے, اس طرح کی کسی بھی قانون سازی, لیکن تب آپ نے نہیں روکا اور آپ لوگ خود جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلطی ہوئی ایم کیو ایم سے؟ دیکھیں, پارٹ آف دا گورنمنٹ ضرور ایم کیو ایم پاکستان رہی ہے ہمیشہ سے, اور ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی بھی ہم اتحاد رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد رہے. انہی چیزوں پر اختلافات کی وجہ سے ایم کیو ایم ہمیشہ گورنمنٹ سے باہر آئی ہے, اقتدار سے باہر آئی ہے. مثال کے طور پر حافظ رحیم کہنا بہت آسان ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ. ایک الیکٹرک کے مسئلے کو اٹھا کے جماعت اسلامی روڈ پر آئی ہوئی ہے, انہوں نے کیا مسائل ریزالو کروا لیے. جس جماعت سے کہ الیکٹرک سمجھ نہیں رہی وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے. دیکھیں